Main at least-an gitu tolol depannya. At-least-an cek gitu anjir. Minal Aizin. Aidin anjir. Biasa gitu. Aidin bukan Mau gua Aidin, Aidin. Aidin goblok. Mau gua Aymar asik. Najis banget aja. Diselingkuhin ya. 1, 2, 3. Main at least-an. Cek. Enggak ya? Krisna. Apa udah kepake semua tadi? Siapa ya? At least At least gua gua di- nggak bolong. Ayo. Main at least-an. Aku dulu ya. Iya. Masuk. Oh ya. At least. Lu jangan nutupin orang. Bol gua nggak bolong. At least gua Nggak ada, dia nggak ada. Kok anjir. gue emang boleh nyebut at-least gue? Oh iya kan lu. Ulang. Nah emang at least kan dia. Oh gini main ya. Lu nyindir Mali nyindir dia. Enggak gitu. Ya udah, gimana jadinya? Ya Ya udah, gue sama main. Gak apa-apa, jadi kayak siapa yang mau speak up duluan. udah. Misalnya kayak Farhan, setiap orang suka ke Farhan dulu, gak Tapi apa-apa. kalau gua pembaik gimana gua? Najis ya. Najis banget demi Allah. Gue udahin lu. Main at least-an. Me first. Iya. At least gua nggak pernah ngambek sampai di sama teman-teman gue biar gue main doang. Panjang banget aja. Emang ada. Lagi, tapi sama nggak apa? Bosan. Yang edit nanti bosan anjir. Bohong. Yang ini at least gua nggak bolong. Itu kayak kebanggaan lu ya. Oke. Gue dulu. Iya. At least gue gak pacaran sama sesama anggota paskib. Bahaya sih ini. Bahaya sih. Nggak apa aja. Udah Udah lewat. fine ya. At least pipi gua nggak dicium di gunung pas lagi ATS. At least gue nggak pernah munafik yang di depan kita baik. Kepanjangan. Panjang. Gue. Ya goblok. At least kata gua nggak bau pas lagi ke BG. Bangsat. Itu doang anjing niannya dia. Gue. Coba ada. Jangan At least. karakter. Ini apa sih Karakter tolong? ya. Gue nggak bisa. Gue mau ngomong. Ini kita nungguin. Ini lucu. Ya apa? Apa nggak lucu gua bantu Udah, aja. semuanya tolong backup dulu ya. Coba ditulis di anjing. Udah siap, ini ketawa. At least. Iya Jangan anjing. ketawa, jangan ketawa. Gua taruh lagi. Yaudah. Evan. At least gue nggak senderan sesama jenis di mobil. At least gue gak makan cornet. Cornet apa? Iya cornet. At least gue nggak chatan sama banyak cowok. Cetas. Itu namanya gue doang setan, yang lainnya dong. Baik cowoknya masih ngiranya mereka berdua, padahal dia. Kenapa gue marah? Kenapa gue marah? Tahu ya? Kamu merasa? Oh ini gue. Masuk Farhan. At least gua nggak mau pas lagi di rumah sama temennya. Tebak guys, di antara kita siapa? Siapa cek guys? Siapa cetas? Siapa? Yang itu aja Iya sama. yang lu bilang mau di rumah. Boleh nginep nggak di rumah? Iya anjing. At least gue gak deket sama cowok pas habis diselingkuhin. Cetas. Ya. Kayak gitu. Jujur kalau emang buat lu. Sama lagi mikir. Sama bukan mikir banget nih. At least gue nggak naruh momen di lagu cetas. Siapa? Lu ngomong Iya. Cetas. Apa anjing? Yang mana anjing? Banyak sih yang terbaru Core Monitor. Lagi ya. At least pertemanan gua nggak toksik. kan di kita aja ya BTW. Gue itu nyindir gue. Iya maksudnya Gak boleh gitu masih. At least bapak gua bukan ntar. Boleh gak sih ini? at least At least bapak punya gue. bapak. Krisna, thank you Krisna. Apa lagi ya? Kita terlalu baik ya. At least gua nggak pernah selek sama mamanya temen gua. Cetas. Siapa guys? At least gue nggak ngambek sebelum pembubaran panitia. Cetas.
Anjing gue udah nyamper ngomong sama Mae. Sembunyi dan gue sampai kalian ngomong Krisdaya nggak mau ketemu Itu bisa tuh dulu. jadi at least nyamperin pas disamperin gitu. At least gue nggak berzina di kosan. Siapa anjir? Tolong. Ih, Ang itu kampusnya banyak banget. Oh di banyak ya. Gue kira satu. Gue mikir. Apa ya? dari Iya, tadi, gue mikir anjing. banget lagi. Jangan buat gue doang setan. Enggak. Apa anjir? Kalau gue mau dapetin AA nih tapi gak tau nih gue. Itu banyak anjir ke Pasti anjing pasti. Ya udah lu ngomong, Mali, At least bendera gue naik ke atas. buat diri sendiri. Buat gue sendiri. Oh, buat- At least gue nggak gagal ngibarin bendera. At least gak bikin orang nangis. At least nggak bikin angkatan malu. At least nggak diahin Pak Syukur. Apa? Apa dialihin? Ya. At least pas Gibran gak takut panas. Siapa? Oh, iya, Bang. At least gak dibilang klamir. Gue. At least gue sama Akmal. Dan sih udah Najong. selesai. Oh matiin guys. Mati. At least gue gak botik. Cepat.